बंधु माने गोटे ताला केवल जिनिस गुड़ी को सुरक्षित रखिबा पाई नुहे बरं सेमानको प्रतिबंधित करबा मध्य एहार शक्ति अछि। आपण टंका को ताला पकाई रखि पारिबे एवं एहाको सुरक्षित रखि पारिबे, किंतु जदि आपण जणे व्यक्तिंकर नाम को ताला पकाई दियंती तेबे सेई व्यक्ति को अटकाई दिया जाए, तांकर शक्ति बंद होई जाए, तांकर जीव नीरव होई जाए, सेमानकर षडयंत्र विफल होई जाए। तो आज मु आपनकु एक गुप्त कथा कहिबा पाई जाउछि। तो बंधु माने आपण माने समस्ते जानती आम मानक जीवन रे अति कम रे गोटिए शत्रु एभली रही थाए जहाकू आमे परास्त करबा संभव होई न थाए। एही प्रकारर शत्रु जे आमको पछरु छुरी मारिबा समय आम मुहरे हस हस कथा कही थाए। एक एपरि शत्रु जे आमर प्रगति को विषाक्त करे, आम संपर्क रे विषाक्तता बुणे एवं आमर प्रतिष्ठा को कलंकित करे एवं सेमानंको रोकिबा पाई आमे निजको शक्तिहीन मने करिथाउ, कारण सेबे भी केबे भी खोलारे पाद दियंती नाही, सेमाने आमर छाईरु आक्रमण करंती। तेणु आजिर प्रतिकार विशेष भावरे एपरि एक शत्रु पाई प्रस्तुत करा जायछि जे लुचि रही चतुरतार सहित आमर प्रत्येक सफलता को बाधा दिए। तेबे बंधु माने मो आपनको उपायटी विषय बुझाइबा पूर्वरु आपनको एक कहानी कहिबी जहाकि सत्य अटे। बंधु माने मो आपनको शनिदेवंको विषय एक कहानी कहिबाकू जाउछि जहांको समग्र विश्व भय करे, तथापि केवल जो माने भय करिवार आवश्यकता अछि सेमाने हेउछंती जो माने भूल करूछंती, भूल बाटरे जाउछंती। शनिदेव हेउछंती न्यायर देवता, कर्मफलदाता। बहुत कम लोक प्रकृत रे शनिदेवंकर कहानी को बुझंती। समस्ते जानती जे 7:30 किंबा शनि ढेया आरंभ हुए, लोक माने शनि को भय करंती, किंतु शनिदेव प्रकृत रे किए केही केबे पछरंती नाही। तेनु सुनंतु, शनिदेव हेउछंती सूर्यंकर पुत्र, तांकर माता हेउछंती छाया, जार अर्थ हेउची छाई। सूर्यंक पत्नी संज्ञा सूर्यंक प्रचंड ताप सह्य करि पारिले नाही, तेणु से तांक स्थान रे निजर छाई रखी तपस्या करिबा पाई चली गले। सेई छायार जन्मित पुत्र थिले शनि। एबे एहा विचार करंतु, तांकर पिता हेउछंती सूर्य, ब्रह्मांड रे आलोकर सर्वश्रेष्ठ उत्स, जेतेबेले कि तांकर माता हेउछंती छाया, अंधकारर प्रतीक। शनि उभयरु गठित, तांको भितरे आलोक एवं अंधकार उभय वास करंती। ठीक एही कारणरू शनिदेव आपणक जीवनर अंधार कोण को मध्य देखि पारिबे जेउठारे सूर्यंकर आलोक पहुंची पारे नाही। जदि केही गुप्त भावरे भूल करंती तेबे शनिदेव सेगुडी को देखि पारंती। जदि कोनोसी व्यक्ति आपणक पछ पाखरे आपणकर पतनर षडयंत्र करुछि, आपणक द्वारा अदृश्य, तेबे ताहाको शनिदेव देखुछंती। जेतेबेले शनि जन्म होइथिले तांकर रंग गभीर कला रंगर थिला। प्रकृत रे एते कला जे सूर्यदेव घोषणा करिथिले ए मोर पुओ होई पारिबे नाही, मोर पुओर गोरा चर्म हेबा उचित, से उज्जवल हेबा उचित। सर्वोपरि मु सूर्य छाया को अभियोग कले एवं तांको अपमानित कले एवं शनि ए सबु देखिले। एक पिला तांको पितांको हातरे तांकर निज मां को अपमानित हेउथिबा देखुथिला। सेही दिन शनि को मनरे एक गंभीर संकल्प जन्मिला, मु न्याय प्रदान करिबी। जणे व्यक्ति जेते महान किंबा जेते शक्तिशाली होंतु ना काहेकि, जदि सेमाने भूल करिसेंती तेबे सेमानंको दंड मिलिबो। शनि भगवान शिवं को समर्पित एक कठोर तपस्या कले, एते कष्टकर जे शिव प्रसन्न होई कहिले, तुमे जहा चाहुछ मोठारो माग। शनि उत्तर देले, मते न्याय प्रदान करिवार अधिकार दियो। शिव तांकर इच्छा पूर्ण करी कहिले, एपरि हेउ,
ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶନିଦେବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଏପରି ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କର୍ମକୁ ଗଣନା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ଏବେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଏହି ନିବେଦନ କୌଣସି ରୀତି, ପୂଜା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୌତିକ ବଳିଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ତାଲା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ, କାରଣ ଏକ ତାଲା ବନ୍ଧନକୁ ବୁଝାଏ। ଏକ ତାଲା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଭଗବାନ ଶନି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେ ସୀମା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏକ ତାଲା ଭିତରେ ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଳତଃ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତାଲା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ହେବା ଉଚିତ। ଦୋକାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ତାଲାଟିଏ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏହା ପ୍ୟାକେଜରେ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବ। ପୁରୁଣା ତାଲା ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘର ପାଖରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ତାଲା ଏଥିରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହା ଘରୁ ଉଧାର ନିଆଯାଇଥିବା ତାଲା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ତାଲା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଣିବା ସମୟରେ ଦୋକାନୀକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାଲା କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତାଲାଟି ଲୁହାର ହେବା ଉଚିତ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯଦିଓ ଲୁହା ଆହୁରି ଭଲ। ଏକ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତାଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଲୁହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଧାତୁ। ଲୁହା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଲା ଏକ ଚାବି ସହିତ ଆସିବ। ଚାବିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଲାଟି କିଣି ଆଣିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବିଧି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରାଯିବ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣାଯାଇନଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ତାଲା କିଣି ସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବେ। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶନି ସାତ୍ୱିକ ଆଚରଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାରାଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗୋଧୂଳି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ। ଗୋଧୂଳି ବେଳା, ଯାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ସମୟ। ଭଗବାନ ଶନି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଯିଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। କଳା କପଡ଼ାର ଏକ ଖଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଛୋଟ ବର୍ଗାକାର, ପ୍ରାୟ ଏକ ରୁମାଲ ଆକାରର। ଏହାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ତାଲା ରଖନ୍ତୁ, ଖୋଲା ତାଲା। ତାଲା ଭିତରେ ଚାବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଲାଟି ଖୋଲା ରହିବା ଉଚିତ। ତାଲା ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ତେଲ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ଏକ କପାବତୀ, ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଶିଖା। ଏବେ ଏକ କଳା କଲମ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କଳା କଲମରେ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗର କଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏକ ଛୋଟ ସାଦା କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ, ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖରାପ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନାମ ଲେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ନିଜର ମନରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛାପି ରଖନ୍ତୁ।
भगवान शनि हेउछन्ति न्यायर देवता। जदि आपण प्रतिशोधर मनोभाव सह एही उपायटी करूछन्ति तेबे भगवान शनि आपणको मध्य दंड देबे। आपण केवल एक सरल निवेदन करूछन्ति, एही व्यक्ति को बंद करंतु, सेमानंकर भूल कार्य उपरे ताला लगांतु, मो विरुद्धरे कहूथुबा सेमानंकर जीभ को नीरव करंतु, मो विरुद्धरे काम करुथुबा सेमानंकर हाथ को बांधी दियंतु। केवल एतिकी आवश्यक। भगवान शनि निजे बाकी निष्पत्ति नेबे केते दंड आवश्यक एवं एहा किपरि दियाजिब। दंड निर्णय करिबा आपणक पाई नुही, आपण केवल अभियोग करूछन्ति, विचारपति निष्पत्ति सुनाइबे। थरे आपण कागजरे नाम लिखि सारिबा परे एहाकु एक छोट संकुचित आकार रे फोल्ड करंतु, ताला भितरे फिट हेबा पई यथेष्ट छोट। विशेष करी जो वृत्ताकार गह्वर मध्यरे जोठारे सिकुली रखा हुए, अनेक ताला खोला स्थिति रे थिबा बेले सेमानंक भितरे एक छोट फांका स्थान थाए। से स्थान रे आपण कागजटी को भर्ती करंतु। जदि भीतर स्थान उपलब्ध नाही तेबे तालार सिकुली चारि पाखर कागज गुड़ांतु एवं एहाको कला सूतारे सुरक्षित भावरे बांधंतु, जहा द्वारा एहा खसी न पड़े। कागजटी ताला सहित संलग्न रहिबा आवश्यक। भीतर खोला हेउ किंबा बाहरे खोला हेउ एहा संलग्न रहिबा आवश्यक। एबे दुई हातरे ताला उठांतु, आखि बंद करंतु एवं भगवान शनि को ध्यान करंतु। आपणक मनरे आखिरे भगवान शनिंकर दिव्य रूप कल्पना करंतु। कला रंग, कला वस्त्र एवं कला घोड़ा किंबा काऊ उपरे बसिथिबा देवतांको कल्पना करंतु। तांको हातरे एक बाड़ी धरी एवं तांको आखिरे न्याय झलसुछि, तांको उपरे ध्यान करंतु एवं नीरवरे निजको कुहंतु, हे प्रभु शनि, मु आपणक ठारे शरण चाहुछि, मो अन्यायर शिकार हेउछि। एही व्यक्ति तांकर नाम नै बिना कारण रे मते कष्ट देउछि, मु आपणक ठारू न्याय मागुछि। सेमानंकर भूल कार्य उपरे ताला लगांतु। तापरे आपणकर आखि खोला रखी ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र 21 थर जप करंतु। प्रत्येक मंत्र जप सह ताला को धीरे धीरे हलांतु, जेपरि आपण भगवान शनि को तांक निद्रारु जागृत करूछंती। 21 थर मंत्र जप सरिबा परे एथिरे 3 एवं 7 उभय संख्या रहिछि। 3 शनिक त्रिकोण को प्रतिनिधित्व करे, जेतेबेले कि 7 तांकर ग्रह संख्या। तो 3 गुणन 7 21 यह शनिंकर संपूर्ण चक्र को गठन करे। तो 21 थर मंत्र जप कर सारिबा परे ताला को बंद करंतु एवं चाबी लगांतु। ताला बंद हेबा मुहूर्त रे आपण एक स्पष्ट ठड करी शब्द सुनिबे। से मुहूर्त रे शब्दटी उच्चारण करंतु, बंद। केवल से गोटे शब्द बंद। याकु जोरे चित्कार करंतु नाही, बरं याकु फुसफुस करंतु, जेपरि जणे विचारपति कोर्ट रे राय प्रदान करंती। शांत दृढ़ शेष बंद। एबे चाबी काढी दियंतु। चाबी एवं ताला एबे पृथक होई जाइछि। चाबी को एक कला सूतारे बांधंतु एवं एहाको आपणक बेकरे पिंधंतु किंबा केवल एहाको आपणक पॉकेट रे रखंतु। चाबीटी आपणक पाखरे रहिबा उचित। चाबी रखिबार अर्थ हेउछि जे न्यायर शक्ति एबे आपणक हातरे अछि। जदि सेही शत्रु भविष्यत रे केबे संस्कार करे, क्षमा प्रार्थना करे किंबा जदि आपण निजे क्षमा देबाकू चाहंती तेबे आपण ताला खोली पारिबे, किंतु सेही समय पर्यंत चाबी आपणक पाखरे रहिथाय एवं ताला बंद रहिथाय। वर्तमान सेही ताला को आपण कर्ण करिवे जोंथिरे शत्रुर नाम एवं कार्य एबे बंद होई जायछि, ताहा ता पर दिन नष्ट करि दिया जिबा उचित। रविवार सकाळे शीघ्र उठी काहा सहित कथा नही आपणकर मुह धोई ताला धरी घर बाहरी जांतु। ओस्त गछ